Ito na. Nagsagupa naman yung mortal na kalaban, si GB Sukal at saka si Kenny Do. Grabe. Grabe naman talaga. Nagsapo na naman. Grabe. Dito na talaga natin masaksasihan ng magagandang laban. Grabe. Grabe na talaga. Ayan po yung nangyari. Tapyok po yung nangyari. Grabe naman talaga. Tumapyok talaga yung... Grabe naman talaga. Grabe. Tumapyok pa po yung tira. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe ah. Grabe naman talaga. Ayan na po ah. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe, pinag-isipan pa talaga ng matagal oh. Grabe talaga yung nangyari sa laban. Ayan talaga. Grabe. Hindi naman masama yung maghintay kasi pasok pa naman yung tira. Grabe. Grabe naman talaga. Ayan, kinakandos-kandos na talaga. Ayan talaga, grabe. Grabe talaga yung... Grabe talaga. Pinapanood pa po natin ha. Grabe. Pinalapit talaga oh. Grabe naman talaga. Ito po yung muntar kalaban ni GB Suksok sa laban nilang. Lagi po silang naglalaban ito. Grabe naman talaga yan. Ang ganda ng pagkatira. Grabe. Grabe naman talaga. Ayan po yung nangyayari ha. Inikutan, pinurmahan, pinapanood po ng yung mga kaibigan. Ayan, grabe naman talaga. Posisyon na posisyon talaga yung... Grabe na talaga to. Grabe. Grabe naman talaga. Ayan pong 3 bulang na iiwan sa mesa. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe talaga. Napakagandang atras mo yung ginawa oh. Grabe. Grabe naman talaga. Pinalapit talaga sa hangganan. Grabe. Grabe naman talaga. Ayan po. Bahalay na pong matagal to para... Ay, grabe ka naman talaga. Grabe na talaga yung ginagawang tira mo. Grabe ka naman talaga. Grabe. Napakagandang mga tira po yung binibitawan. Grabe naman talaga. Ayan po, sabay ikot yung pamato. Grabe. Grabe naman talaga.